ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛା ନରେଶ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛ ରାଜେଶ୍ୱର ମା ପଞ୍ଚମୁଖୀ କାଲି ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାକୁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ସାରି ପୁଣି ଫେରିଯିବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସାଦକୁ। ଆଚ୍ଛା ନରେଶ ହେ ମା ପଞ୍ଚମୁଖୀ କାଲି ଆଜି ତବ ପାଦ ତଲି ଏହି ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁছিল ମା। ଏହି ପ୍ରଣାମ ମୋର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ମା, ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ହେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣାପାଣି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ମା। ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ଭରସା ଦିଅ, ସବୁ କିଛି କର ମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱର ହେ ମୁଁ କଣ ଦେଖିପାରୁଛି ମହାରାଜ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ଭରା ମୋର ଏହି ମଣିପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମୋର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ମୋର। ଆଚ୍ଛା ନରେଶ ତାଙ୍କ ମୁଁ ସେହି ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଅନୁର୍ପରାଣ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛ ରାଜେଶ୍ୱର ଶୁଣି ପାରୁଥିବ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଛି ରାଜା ଅର୍ଘ୍ୟ ପୁଷ୍ପ କରେ ଧରି ଏ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଜାବାସୀ ମୋର। ରାଜେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଜାବାସୀ, ଧନ୍ୟ ମୋର ଦୁଃଖୀରଙ୍କି, ଧନ୍ୟ ମୋର ଏହି ମଣିପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ଏ ହେଉଛି ସେହି ମା ପଞ୍ଚମୁଖୀ କାଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଚ୍ଛା ନରେଶ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ବି ହୀରା ନୀଳା ମତି ମାଣିକ୍ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁସଜ୍ଜିତ। ମହାରାଜ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ରାଜନ କିନ୍ତୁ ମନେ ମୋର ଶଙ୍କା ହୁଏ କି ଶଙ୍କା ହୁଏ ନ ଶୁଣି ଏହି ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ନ ଶୁଣି ଏହି ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା। ମହାମାନ୍ୟ ମଣିପୁର ଅଧିପତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ এই ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ନ ହୁଅ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ଏ ସର୍ବକୁଶଳେ ଅଛନ୍ତି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜାକୁଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ମହାଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହଁ ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ନାମେ ଏ ବାଜେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଜାଣେ ଯାର ପାଦେ ସର୍ବ ପ୍ରଜା କରୁଥାନ୍ତି ପୂଜା, ଯାର ନାମେ ଦେବାଲୟରେ ହଁ ବାଜେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ହଁ ତାର କ୍ଷୟ ଭାବ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାକୁଲ ଅଛନ୍ତି କୁଶଲେ ରାଜନ, ଅଛନ୍ତି ମହା ଆନନ୍ଦରେ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ନୁହେଁ ପ୍ରୟୋଜନ ମହାମାନ୍ୟ, ନୁହେଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜେଶ୍ୱର ଶୁଣି ମମ କୀର୍ତ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ହସି ଉଠେ ଛାତି। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ମଣିପୁର ନୂରପତି মহামন্ত্রী সাথে নীতি শুনেছে মহামন্ত্রী মণিপুর নূরপতি মহামন্ত্রী সাথে নীতি মণিপুর নূরপতি মহামন্ত্রী সাথে নীতি সমতি সতীরে প্রসাদ মধ্যরে সমতি সতীরে প্রসাদ মধ্যরে ওই রুষ্ট মাতি মণিপুর নূরপতি মহামন্ত্রী সাথে নীতি মণিপুর নূরপতি মহামন্ত্রী সাথে নীতি মহামন্ত্রী কি আনন্দময়। মহামন্ত্রী তারপরে নরেশ প্রজা দুঃখে দুঃখী, প্রজা সুখে সুখী, প্রজা আমার পঞ্চ প্রাণ, প্রজা বিনা কিছু নাহি মোহিত, প্রজা মঙ্গলার রতন। মহামন্ত্রী
सुखे दुखी प्रजा सुखे सुखी प्रजा मोर पंच प्राण प्रजा बिना किछि नाही मोती प्रजा मोगला रतन कहमति बर प्रजा खबर कहमति बर प्रजा खबर शुणी है विशांति मणिपुर नूटती महामंत्री साथे नीति मणिपुर नूटती महामंत्री साथे नीति महामंत्री আচ্ছা নরেন্দ্র निष्कंटक एही मोर मणिपुरी নিশ্চয় মহারাজ शासन करुछि आनंद अंतरी রাজেশ্বর तमे तो जानिछ महामंत्री নিশ্চয় জানিছি মহারাজ सर्प श्रेष्ठ सुंदरी मध्यरी जणे मो महाराणी भाग्यवती আচ্ছা নরেশ্বর हाँ महामंत्री जणे मो महाराणी भाग्यवती तार सुंदरता देखी शत्रु मानकर आखि मध्य अंध हो जाउथिला महामंत्री अंध हो जाउथिला রাজেশ্বর किंतु কিন্তু हाँ किंतु कहा दृष्टि पड़िला के जाने महामंत्री से पुत्र सागर को जन्म दे से सबुदिन पाई ये पारी से पारी को चली गले महामंत्री से पारी को चली गली कौन करी से दिन मु विचार कली विशेषण कली বিশেষণ করিছ মহারাজ कथाटा या जे कौन की सुंदरी झील को सिंदूर देवा मना सुंदरी झील को सिंदूर देवा मना बुझी पारुछ से दिन मु द्वितीय विवाह कली ना महामंत्री कली ना कहीं सेतिकी समय मोर वार्धक्य अवस्था महामंत्री নিশ্চয় মহারাজ से मु भाभी सारी विचार कर सारी बुझीपार एही मणिपुर साम्राज्य पुत्र सागर हस्तरे समर्पण करी मु चलीजी पुनप्राप्ति केमिति विचार केमिति हब महामंत्री केमिति हब ଏ ବିଚାର ए ଉଚିତ ଅଟେ ମହାମାନ୍ୟ महामंत्री କିନ୍ତୁ अरे किंतु पुणी कौन ହେ ମଣି ପୁରା ଈଶ୍ୱର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। हाँ ଏହା ଥରେ ବିଚାର କର हाँ ହେ ମଣି ପୁରା ଈଶ୍ୱର ଏହା ଥରେ ବିଚାର କର ହେ ମଣି ପୁରା ଈଶ୍ୱର ଏହା ଥରେ ବିଚାର କର ସାଗର ତୁମର ନୁହନ୍ତି କେବଳ ଏକରି ପୁତ୍ର ତୁମର ହେ ମଣିପୁର ଈଶ୍ୱର ଏହା ଥରେ ବିଚାର କର ହେ ମଣିପୁର ଈଶ୍ୱର ଏହା ଥରେ ବିଚାର କର ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସାଗର କୁମାର ଆପଣଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଏହା ସତ କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭଣଜା ତୋଫନକୁ महामंत्री ଆପଣ ଜନ୍ମଦିନ ଲାଲନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି हाँ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ महामंत्री ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ସେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ କୋଳରେ ହଁ। କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିଲା महामंत्री ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ହଁ। ଏଇ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ କଥା କେମିତି ବିଚାର କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହାରାଜ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି महामंत्री ମା ଚଉଣ୍ଡା କୁମାର
बढ़िला कोले तुम्हारा रानी माँ भाग्यवती गे हेले आनंद पारा माँ छौंदा तुम्हारा बढ़िला कोले तुम्हारा रानी माँ भाग्यवती गे हेले आनंद पारा आजकू अंबर देखाए ठाकुर आसिला खुशी दिन हे मणिपुर ईश्वरा थरे विचार करा हे मणिपुर ईश्वरा थरे विचार करा महामंत्री निश्चय तमे ठीक कहछ महामंत्री कही राजन मु जाने मो महारानी भाग्यवती गर्भरी कौनसी संतान भी जन्म होई नथिला महाराज सेतिकी समय रे ना आमे केते मन दुख रे थिलु दुई प्राणी अच्छा महाराज कड़े करिबो दुर्भाग्य को मो बड़ भौणी चंद्रावती सही मो भणजा को जन्म देई 3 वर्ष होइथिला महामंत्री 3 वर्ष होइथिला हेले कथाटे कोन जानिछ ना से मो बड़ भौणीटा असाध्य रोग रे पड़ी से पारिरु से मध्य चली गला महामंत्री